Kayo kung paano mag-delete ng maramihan. Kasi dun sa isang post ko sa video, shortcut po yun, yung fastest way. But this time po, ito naman, maramihan. I-delete mo lang lahat. Kasi dun sa isang post ko, some of them, hindi kagad na i-delete doon. Pero dito, lahat talaga halos mag-delete. Masisiro talaga, ASCII. So all you have to do, just go to Chrome. Punta nyo sa Chrome, just type nbbasic.com. Yan, nabasa nyo. Yan, papanood nyo po. Pag nandun na kayo, yan na yung lalabas. I-scroll. I-scroll yan, guys. Scroll. Yan. Natin nyo po yung sa baba. Ayan, sa baba. Click nyo yan. Tapos, click support inbox. Click nyo ang support inbox. Lalabas dyan lahat ng alert nyo. Tapos, click nyo na bawat alert kayo. Tapos, i-delete message. So, yun lamang po guys. This is it. Pansit. Kuya God!